नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आप सबको एक दफ़ा फिर से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेशन नंबर 44 है। और इस वक्त हम जो पढ़ रहे हैं वो हम मदनी दौर में बैटल ऑफ ट्रेंच यानी गजवाए खंदक पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आज हमारा गजवाए खंदक का तीसरा पार्ट है। पिछले दो सेशन के अंदर सूरह अहज़ाब का आगाज बाकायदा तौर पर हो चुका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जो इनिशियल कैफियत थी वो हमारे सामने आई थी। ठीक है, कि याद करो मोमिनो, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि याद करो मोमिनो इस वक्त को कि जब दुश्मन तुम्हारे आगे से और तुम्हारे पीछे से आ रहे थे। इस वक्त क्या कैफियत थी कि तुम्हारी आंखें पथरा गईं, तुम्हारे दिल हलक में आ गए थे, और फीलिंग क्या थी इस वक्त? वो थी कि जैसे हमारे पैरों से जमीन निकल गई हो। ये सारी की सारी कैफियत एक नेचुरल फीलिंग है। ठीक है, जो कि इस वक्त ही जब नबी ने बताया था कि कितने बड़े पैमाने पर आर्मी आ रही है, ये फीलिंग जो है वो उनकी। लेकिन देखें, ये फीलिंग उनकी कंटिन्यू नहीं रही थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात देख लिए, हजरत जाबिर वाला वाकया देख लिया, जब नबी ने कहा कि चट्टान तोड़ते वक्त कि मुझे अल्लाह ताला ने फारिस की और रूम की कुंजियां दिखा दी हैं, इसके बाद सहाबा जो थे वो तो हिम्मत का, इस्तिकामत जो है इसकी मिसाल बन गए थे। और सहाबा की ये जो कैफियत यहाँ बताई गई थी, इनकी शुरू की कैफियत थी, ऐसा नहीं था कि वो ये कैफियत बरकरार रही थी ओवरऑल आपके पूरे जंग में। ठीक है ना, ये बात यहाँ क्लियर करना बहुत जरूरी है। जबकि ये वाली कैफियत जो मुसलसल जो थी ना, वो थी मुनाफिकों की, जो कि अपने आप को मुसलमान जाहिर करने के लिए मैदान में आ तो गए थे, खंदक भी खोद रहे थे, मगर कोई ऐसा मौका तलाश कर रहे थे कि जो है वो हम लोग अपनी जुबान से, अपने अमल से जो है वो ऐसी बातें करें कि हम भी बच जाएं और मुसलमानों का हम लोग हौसला भी पस्त कर दें। ये मौका जो है वो ये ढूंढ रहे थे। और ये मौका इनके हाथ में कब लगा? जब बनु कुरैजा वालों ने, जो कि मदीना का हिस्सा थे, जब इन लोगों ने ये इरादा किया कि हम लोग अबू सुफियान का साथ देंगे। और अबू सुफियान ने लालच क्या दी थी कि तुम लोग हमारा साथ दो और हम लोग तुम्हें इतना माल देंगे कि तुम लोग याद रखोगे। क्योंकि अबू सुफियान इस खंदक को क्रॉस करने सारे के सारे जो हरबे थे वो आजमा चुका था और फेल हो गया था। हमारे तीर अंदाज जिस तरीके से यहाँ पर मुकाबला कर रहे थे इनके सामने, तो क्या हो रहा था कि वो हार रहा था। ठीक है ना, कोई भी टिक नहीं पा रहा था। और एक दो बंदे जिन्होंने खंदक पार कर ली थी, जिनमें मैंने आपको बताया था कि उमर बिन अब्द था, इकरमा था और जरार था, हजरत अली ने इनको मुबारजात में ऐसा हराया था कि वो भी सबके सब सामने ढेर हो गए थे। इसके बाद इनमें से किसी की कोई जरूरत ही नहीं हुई। हाँ, उन्होंने एक बड़ा खतरनाक हमला किया था, जो इनके तीन अंदाजों ने हमला किया था, और किस तरह मुसलमानों ने संभाला था, जिसकी वजह से मुसलमानों की दो नमाजें भी कज़ा हुई थी। ये सारे हरबे अबू सुफियान आजमा चुका है और इनसे मुसलमान निमट चुके हैं। और अबू सुफियान अपनी सारी ताकत लगाने के बाद अपने सारे हरबों में हार चुका है। तो अब अबू सुफियान ने आखिरी अपनी चाल क्या चली कि इसने बनु कुरैजा से मुआहिदा किया कि तुम लोग पीछे से इनके घरों पर हमला करो, हम लोग जो है वो आगे से आएंगे, वो पीछे से जो है वो डिस्ट्रैक्ट होंगे और हम आगे से हमला करेंगे। और जब भी इनका ध्यान आगे की तरफ होगा तो तुम इन पर पीछे से हमला कर देना, तो वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस तरह इनका ध्यान भटक जाएगा और हम उन्हें हरा देंगे। अच्छा जी, ये वाली खबर पहुंच गई किसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से नबी ने जाकर अपने जो है वो डेलीगेट्स भेजे, जाकर बनु कुरैजा वालों को याद दिलाने के लिए कि भाई हमने तो मिसाके मदीना साइन किया था ना, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट की बहाली करनी है, हमारा साथ देना है। मदीना मुश्किल में, हम मुश्किल में, लेकिन इन लोगों ने, बनु कुरैजा वालों ने गद्दारी करने की ठान ली थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची इशारों के जरिए, और इसके बावजूद भी ये वाली बात जो है वो अवामुन नास में फैल गई थी, ठीक है ना, हर जगह पर। और मुनाफिकों ने क्या कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जिनके दिलों में रोग था, बीमारी थी, उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे रसूल ने वादा नहीं किया था तुमसे? ये तो रोम की बातें कर रहे थे, फारिस की बातें कर रहे थे, ये सब फरेबी बातें थी, नाउजुबिल्ला। ये क्या, कौन कह रहे हैं?
یہ جو منافق تھے نا ان کے ساتھ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں یہودی، ان کے منہ سے جملے نکل رہے ہیں الٹے سیدھے، ٹھیک ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ اے یثرب والو چلو واپس لوٹ جاتے ہیں اپنے مقام کی طرف۔ کچھ منافق یہ بھی بول رہے تھے اور کچھ یہ بول رہے تھے کہ دیکھیں انہی میں سے ایک گروہ یہ بول رہا تھا کہ ہم لوگوں کو جانا ہے اپنے گھر پر، اپنے گھر والوں کے پاس ان کو بچانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ صرف وہاں سے فرار چاہ رہے تھے۔ یہ تھا منافقوں کا عمل جب ان میں یہ والی بات پھیلی نا کہ بھئی بنو قریظہ والے نے بھی ہاتھ ملا لیا ہے کفار سے، قریش سے، ابو سفیان سے۔ تو یہ پوری کی پوری اس آیت کا، سورہ احزاب میں ایک آیت ہے اس کا ترجمہ ہے جو پچھلے سیشن میں آپ لوگوں کو سورہ احزاب کی آیت بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف مومنوں کا حال کیا تھا ذرا وہ دیکھتے ہیں۔ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ آنکھیں پتھرا گئی، دل حلق میں آ گئے اور پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے، صرف ان کی شروع کی یہ کیفیت تھی، اب ان کے کیا حالات تھے؟ کیونکہ دیکھیں اب تو ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 میں کیا لکھا ہوا آتا ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں کی نظر پہنچی احزاب کے اوپر یعنی 12,000 کے لشکر کے اوپر، جب خبر پہنچی کہ پیچھے سے بھی خطرہ ہے یعنی بنو قریظہ بھی مل گئے، تو انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ ہے، یہ تو تھا وعدہ اللہ اور اس کے رسول کا، مطلب یہ تو ہمیں پتا ہی تھا کہ مشکلات تو آنی ہی ہیں۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، بے شک نبی اپنے وعدے میں بالکل سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کرا، زادوہم و تسلیما، ہم نے ان باتوں کی وجہ سے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ بتانا کیا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ایک طرف منافق جو حوصلے پست کر رہے ہیں نا مومنوں کے، ان کے حوصلے بہت بلند ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے، اس کے درمیان میں اب یہاں پر ہماری بات شروع ہوگی، کیونکہ میں نے آپ سے آخری بات کیا کہی تھی پچھلے سیشن میں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہر اینگل سے پریشر ہے، پریشر نمبر 1 سامنے 12,000 کا لشکر ہے، پریشر نمبر 2 پیچھے سے بنو قریظہ والے غداری پر اتر آئے ہیں، پریشر نمبر 3 بھوک ہے، پیاس ہے، سخت سردی ہے، مطلب فزیکل طور پر بھی بہت زیادہ پریشر ہے، اور پریشر نمبر 4 یہ کہ منافق مسلسل ایسی باتیں بول رہے ہیں کہ جو دماغ پر لگ رہی ہیں، ایسے تانے کس رہے ہیں، ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ اب ایسی ایمرجنسی سچویشن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ہمارے پچھلے سیشن کا جو آخری سین تھا وہ کیا تھا کہ نبی نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا تھا تاکہ نبی کو کچھ نظر ہی نہ آئے، کیونکہ نبی کو پورا دھیان لگانا ہے کہ آگے کیا لائقہ ہے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا کیا کرنا ہے، ایسے کیا حکمت عملی کریں کہ ہم لوگ اس تمام پریشر سے نکل جائیں۔ اتنا جب پریشر پڑتا ہے تو کوئی بھی انسان دیکھیں اپنے اعصاب کھو سکتا ہے، بہت سارے لوگ امیدیں چھوڑ دیتے ہیں، امیدیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، اور نبی مسلسل سوچے جا رہے ہیں، سوچے جا رہے ہیں، سوچے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی نے چادر ہٹائی اور نبی کا چہرہ چمک رہا تھا، ٹھیک ہے نا، نبی کا چہرہ چمک رہا تھا، چہرے پر خوشی کے آثار تھے، نبی نے ایک ترکیب سوچی اور بلایا فوراً 2 سرداروں کو انصار کے، ایک کا نام تھا سعد بن معاذ، جن کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن کو جو ہے تیر لگا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کو جو ہے وہ تیر لگ چکا تھا، اور آپ کو میں نے پچھلے سیشن میں یہ بات بتائی تھی، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں، اور ایک تھے سعد بن عبادہ۔ ان 2 لوگوں سے نبی نے مشورہ کیا اور کہا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جائیں خندق کو پار کر کے اور بنو غطفان کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، بنو غطفان کے پاس جائیں اور جا کر جو ہے وہ ان سے بات کریں، ٹھیک ہے، اور دوسرے قبیلے جو ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ملے جا کر ان کے سے بھی بات کریں اور ان کے سامنے یہ آفر رکھیں، آپ لوگ ابھی فی الحال یہاں سے جاؤ، اگلے 4 سے 5 سال تک مدینہ میں جو بھی پروڈکشن ہوگی اس کا 20% جو ہے ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو آفر تو بہت اچھی تھی، ترکیب تو زبردست تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اگر اس ترکیب کے اوپر عمل کر لیا جاتا تو بہت زیادہ چانس تھا کہ وہ جو بنو غطفان والے تھے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے یہ آفر سن کر واپس چلے جاتے، کیونکہ ان کی مسلمانوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اور اگر اس جنگ میں انہوں نے مدینہ کا راستہ یعنی خندق کو پار کر کے عبور کر بھی لیا تو بہت چانس تھا کہ ان کو موت آ جاتی، یہ مارے جاتے۔ جو نبی ان کو آفر دے رہے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں کہ اپنے گھر پر جاؤ، آرام سے بیٹھو، اپنی فیملیز میں جاؤ، ہر سال مدینہ کی جو ٹوٹل پروڈکشن ہوگی اس میں سے 20% آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گا۔ تو سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ، اگر اگر تو یہ والا پلان آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہی کیا ہے نا، تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی سوال کرنے کا،
آپ کا حکم سر آنکھوں پر، سمینا و اطانا، لیکن اگر یہ آپ کا خود کا فیصلہ ہے تو آپ ہمیں ذرا بتا دیں۔ تو نبی نے کہا کہ ہاں یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آئی ہے۔ تو پھر ان دونوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کا خود کا فیصلہ ہے تو کیا ہم لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ تو نبی نے کہا ضرور۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ یہ بنو غطفان والے، یہ بنو زہرہ والے، یہ بنو حوازین والے، یہ اور چھوٹے چھوٹے قبائل والے لوگ تو ہمارے کسی لیول پر ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اسلام نہیں آیا تھا مدینہ کے اندر، اس وقت بھی ہمارا ان سے اتنا بڑا لیول تھا کہ ہم ان سے بات تک بھی نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ بات مغرور انداز میں نہیں ہو رہی، بلکہ طاقت کے حساب سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اور اگر آج ہم نے پریشر میں آ کر کوئی ایسا اقدام اٹھایا تو ہم نے جو اپنا ایک روب قائم کیا ہے نا ان 5 سالوں میں، وہ 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ مطلب وہ سمجھ جائیں گے کہ مسلمان کچھ ہے ہی نہیں، اور ان کو اتنا مجبور ہونا پڑ گیا کہ ہمیں ہر سال یہ اپنی 20% پروڈکشن دے رہے ہیں۔ تو دونوں کے دونوں سرداروں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا، اور نبی نے کہا کہ یہ والا فیصلہ جو میں نے لیا تھا یہ میں نے صرف اور صرف مدینے والوں کے لیے لیا تھا، کیونکہ ہماری وجہ سے یہ حالات آ چکے ہیں کہ مدینے والے اتنے پریشر میں آ چکے ہیں۔ تو ایک کام کرتے ہیں کہ ان کی کسی طرح ان کے گھروں کو جو ہے وہ سیف کر لیتے ہیں، ان کی جانوں کو سیف کر لیتے ہیں۔ تو اب تم لوگوں کو اگر یہی تمہاری رائے ہے اور تم لوگ ایسا نہیں کرنا چاہتے، تو ان دونوں نے کہا کہ جی جی ہماری یہی رائے ہے یا رسول اللہ، ہم ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف اور صرف تلوار، ہم تلوار جو ہے وہ اس کے زور پر لڑیں گے، لیکن ہم لوگ اب ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ تو یہ والی جب بات ہوئی اور انہوں نے یہ والی بات کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمت میں آ گئے اور موٹیویٹ ہو گئے اور پرجوش ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر آخر کیا تدبیر کریں؟ تو نبی نے تو اب اپنے طور پر تدبیر کر لی نا، انہوں نے ہر طرح سے منصوبہ بنایا، سوچا سمجھا مشورہ کیا۔ اب آپ کو پتا ہے ہر دفعہ کیا ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر سوچ رہے ہیں اور اللہ کی مدد ایک ایسے انداز سے آئی کہ آپ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ایک صحابہ جن کا نام تھا حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق تھا بنو غطفان سے، اور یہ تھے خندق کے اس پار، ابو سفیان کے ساتھ آئے تھے نا، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا ہے نا بنو غطفان والے بھی شامل تھے اس 12,000 کے لشکر میں۔ تو یہ ظاہر ہے خندق کے اس پار تھے، خندق کے اس پار ابو سفیان کے ساتھ لڑنے آئے تھے مسلمانوں سے۔ اور اس کو ابو سفیان بھی بڑے زبردست طریقے سے جانتا تھا، اس کو یہودی بھی جانتے تھے، مسلمان بھی جانتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ ایک مشہور انسان ہے، بڑا باعزت انسان ہے اور نام والا ہے، ٹھیک ہے؟ نام کیا تھا اس کا؟ نعیم بن مسعود۔ یہ خندق پار کر کر آ چکا ہے، پتہ نہیں کیسے، واللہ عالم۔ اور خندق پار کر کے آنے کے بعد اس نے کہا، یہ سیدھا آیا یا رسول اللہ، رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میں نعیم بن مسعود ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں مجھے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں ہاں نعیم، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، میں اسلام لے کر آ چکا ہوں۔ نبی نے حیرانگی کا اظہار کیا، اور اس شخص نے نبی سے کہا لیکن میرے اسلام کے بارے میں واقف کوئی بھی نہیں ہے، نہ ابو سفیان واقف ہے، نہ قریش والے واقف ہیں، نہ یہودی واقف ہیں، اور نہ خود بنو غطفان والے واقف ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا، کیا میں کسی طرح آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نعیم، تم ہماری طرف اللہ کی طرف سے مدد کے طور پہ آئے ہو۔ اب نبی نے کہا کہ نعیم بس تم نے ایک کام کرنا ہے، کیا تم یہ کام کر سکو گے؟ تو میں حضرت نعیم نے پوچھا جی جی فرمائیے یا رسول اللہ۔ نبی نے کہا کہ بنو قریظہ اور بنو سفیان کے درمیان ایک عہد ہوا ہے، اور انہوں نے آپس میں ہاتھ ملا لیے ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ پیچھے سے ہماری فیملیز پر حملہ کریں گے اور ابو سفیان آگے سے چڑھائی کرے گا۔ تو کیا تم ایسا کچھ کرو کہ ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے؟ تو نعیم نے کہا کہ جی یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں اور کچھ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ سب نے سننا ہے بڑے غور سے نا، یہ بڑا کوئی اس جنگ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے۔ نعیم بن مسعود سب سے پہلے گئے بنو قریظہ کے قلعے میں، وہاں گئے، بنو قریظہ والوں کے پاس ان کے قلعوں میں گئے۔ ظاہر ہے وہاں بھی ان کو سب جانتے تھے، بڑے باعزت انسان تھے۔ تو وہاں کے سرداروں نے پوچھا کہ نعیم تم یہاں پر کیسے، خیریت؟
थोड़ा सा बताओ जरा, तुम यहाँ पे कैसे आए हो? तुम तो बनु गतफान के हो। तो इनको लगा ये हमारे किले में कुछ बात करने आए हैं, तो उन्होंने पूछा कि बताओ भाई, सब खैरियत है ना, यहाँ कैसे आए हो? नईम ने कहा कि भाई, मैं तुम्हारे पास एक बड़ी अजीब खबर लेकर आया हूँ। यहूदियों ने कहा कि क्या खबर? तो नईम ने बोला कि जब मैं अबू सुफियान के पास मौजूद था, तो इनका इंटरेस्ट कुछ इस तरह का है कि अगर मदीना फतह हो गया ना, तो जबरदस्त काम हो गया, वरना ये लोग शायद वापस जाने का इरादा रखते हैं। अगर ये लोग वापस चले गए, तो अंदाजा लगाओ कि तुम्हारे साथ फिर क्या करेंगे मुसलमान। जरा सोचो कि तुमने मुसलमानों के साथ गद्दारी कर दी। अब अगर अबू सुफियान वाले वापस चले गए, तो अब सिर्फ मुसलमान हैं और तुम हो। तो तुम्हें मुसलमान क्या सजा देंगे गद्दारी की, अंदाजा लगा सकते हो क्या? तो यहूदियों ने सोचा और कहा कि बात तो सही है, ये तो हमने सोचा ही नहीं, अब हम क्या करें? तो हजरत नईम ने कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, और तुम लोग तो मुझे अच्छी तरह जानते हो। मैं तुम्हें एक बेहतरीन मशवरा देता हूँ, और मेरा मशवरा ये है कि अबू सुफियान से किसी बहाने से बात करने के बहाने जाओ, और इसके दो तीन बंदे बुलवा लो, और इनको यरगमाल बना लो। अगर अबू सुफियान की नीयत बिगड़ती है, वापस जाने की होती है, तो तुम इन यरगमाल बंदों का इस्तेमाल करना और इन पर प्रेशर डालना। ठीक है ना? ये कहा नईम बिन मसूद ने यहूदियों से, और यहूदियों ने कहा कि हाँ ठीक है भाई, मशवरा बड़ा अच्छा है और ऐसा करने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अबू सुफियान से बहाने से बात करने जाते हैं, और इनसे दो तीन इनके आदमी मंगवाते हैं, और हम लोग इनको अपने पास बंदी बना लेंगे या यरगमाल बना लेते हैं। अब नईम बिन मसूद यहाँ बातचीत करके गए फौरन, भागते 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 खंदक के दूसरी तरफ, और कहा जाकर अबू सुफियान से कि अबू सुफियान। तो अबू सुफियान ने कहा, हाँ बोलो नईम, खैरियत है सब? तो नईम ने कहा कि तुम तो मुझे जानते हो, मैं तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त हूँ, कितना अच्छा हमारा आपसी ताल्लुक है। तो अबू सुफियान ने कहा कि हाँ हाँ भाई, ये सब तो मैं जानता हूँ, बात क्या है, वो बोलो, खैरियत है, कुछ बात करनी है? तो नईम ने कहा कि हाँ, मुझे एक बात मालूम हुई है, और मुझे एक उड़ती उड़ती खबर मौसूल हुई है कि बनु कुरैजा वालों को तुम पर इत्मीनान नहीं है, तुम पर भरोसा नहीं है, और इन्हें ऐसा लगता है कि अबू सुफियान हमें जंग के आखिर में धोखा दे देगा, वो खुद चला जाएगा और मुसलमान फिर हमारा सत्यानाश कर देंगे। तो अबू सुफियान ने कहा कि नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो, हमारी इन लोगों से बात हुई है। नईम ने कहा कि नहीं नहीं, वाकई में ऐसा है, बल्कि ये लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि वो तुम्हारे कुछ बंदों को यरगमाल बना लेंगे, ताकि तुम कोई ऐसी हरकत ही ना कर सको। तो अबू सुफियान ने कहा कि अच्छा, ऐसा है क्या? तो अभी ये आपस में बात ही कर रहे थे दोनों के अचानक से यहूदियों के साइड से कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि अबू सुफियान, हमारे सरदारों ने कहा है कि क्या आपकी तरफ से दो तीन बंदे आ सकते हैं, हमें तो कुछ बातचीत करनी है, कुछ जरूरी जो है वो बातचीत करनी है। तो अबू सुफियान ने कहा, किस मामले में? तो अब वो कह रहा है ना कि भाई, किस मामले में बातचीत करनी है? तो उन्होंने कहा बस आप दो तीन बंदे भेज दें, हमें कुछ बातचीत करनी है। तो अबू सुफियान का दिमाग फौरन चला, उसने कहा, ओए होए नईम, तुम तो ठीक बोल रहे थे, ये तो बंदे मांग रहे हैं हमसे बात करने के लिए। तो नईम ने कहा कि नहीं नहीं अबू सुफियान, मना कर दो। तो फिर अबू सुफियान ने यहूदियों को मना कर दिया, बनु कुरैजा वालों को मना कर दिया कि मैं अपने बंदे नहीं भेज रहा। जब ये बंदे जो यहूदियों के आए थे बनु कुरैजा से, ये खबर लेकर गए वापस अपने किलों में, बनु कुरैजा वालों को बताया कि अबू सुफियान ने दो तीन बंदे भी भेजने से मना कर दिया बात करने के लिए। तो बनु कुरैजा वालों ने कहा कि ओ हो भाई, नईम तो सही बोल रहा था, ये इन लोगों का तो वाकई में ऐसा ही इरादा है जैसा नईम ने बताया था। और जब दोनों तरफ से ये वाला माहौल बना कि ना वो अपने बंदे भेज रहे हैं, ना इनको यकीन हो रहा है, तो इनके दरमियान आपस में फूट पड़ गई, और नईम बिन मसूद ने यहाँ पर अपना काम कर दिया। तो ये नईम बिन मसूद का सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, इस अंदाज की वजह से, जंग का इतना बड़ा प्रेशर, इतना तनाव वाला जो मसला था, वो हो गया हल। और अब यहाँ पर एक आयत है सूरह अहज़ाब की, जो बड़ी खास आयत है, इस पूरे लेक्चर का जो सद्दे बाब है वो यही वाली आयत है। जरा गौर से सुनिएगा इस वाली आयत को, और अब हम जरा गौर से इसको भी देखते हैं, इस आयत का मफहूम क्या है। ठीक है? आप सुनते भी रहते हैं, ये वाली आयत बड़ी मशहूर आयत है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि अस्वतुन हसना, बेशक हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, को
को आपके लिए अस्वे हसना बनाकर भेजा, ठीक है ना। बेशक हमने रसूल को आपके लिए अस्वे हसना बनाकर भेजा। अब अस्वे हसना क्या होता है? अस्वे हसना बोलते किसे हैं? देखिए, अस्वे हसना बोलते हैं रोल मॉडल को, ठीक है ना, जिनको आप फॉलो करो। आम तौर पर हमारी इस्तिलाह में क्या हो गया है कि जब हम सुनते हैं ना अस्वाए हसना का नाम, नबी को रोल मॉडल के तौर पर, तो हमारे दिमाग में कुछ चीजें आती हैं। अगर मैं आप लोगों से आज ये पूछूं कि नबी किस तरह हमारे लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि आपको पता है नबी बहुत रहमदिल थे, बहुत सखी थे। नबी की नमाजों की कैफियत, नबी की सुन्नत, नबी का मिसवाक करना, आम तौर पर माहौल में इस तरह की बातों को अस्वे हसना कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए, ये भी सारी चीजें अस्वे हसना का हिस्सा हैं, ये भी रोल मॉडल के तौर पे हमें कहा गया है इनको फॉलो करने का। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी की नमाज का जिक्र किया है कुरान के अंदर, कुम्मिल लैला इल्ला कलीला, लेकिन आगे ये नहीं बोला कि इसीलिए नबी तुम्हारे लिए रोल मॉडल है। कुरान में जिक्र है व इन्नका ला अला खुल्किन अजीम, बेशक नबी के अखलाक बड़े अजीम थे। लेकिन आगे, इसके आगे ये नहीं बोला कि इसलिए वो तुम्हारे लिए अस्वे हसना है। बताने का मकसद क्या है कि नमाजों के साथ या रोजों के साथ या सुन्नतों के साथ या इखलाक के साथ कुरान में जहां जहां जिक्र आया है ना, इसके साथ वहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ आया कि ये देखो नबी तुम्हारे लिए रोल मॉडल हैं इन चीजों की वजह से। जबकि नमाज के अंदर भी, रोजे के अंदर भी, इखलाक के अंदर भी वो तब भी हमारे लिए रोल मॉडल हैं, वो भी उनके अस्वा हसना का चीजों का वो भी हिस्सा हैं। लेकिन हर चीज का देखें एक प्राइमरी पर्पस होता है और एक सेकेंडरी पर्पस होता है, ठीक है ना। नबी हमारे लिए रोल मॉडल इन चीजों में भी हैं, लेकिन प्राइमरी तौर पर रोल मॉडल कहाँ पर हैं? हमें इस आयत के निजाम को देखना पड़ेगा। ये आयत किस जगह पर है कुरान में, इसको देखना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपनी जिंदगी के इस मरहले पे मौजूद हैं जहां पर इम्तिहानात का एक अंबार लगा हुआ है। हम देखते हुए आ रहे हैं ना, मक्की जिंदगी के 13 साल, फिर मदनी जिंदगी में, फिर बदर, फिर ओहद और अब खंदक, ठीक है ना। और आप देखें अभी भी जहां मौजूद हैं, सख्त सर्दी है, खाने पीने की मुश्किलात हैं, तकालीफ हैं, सामने 12,000 का लश्कर है, पीछे से यहूदी गद्दारी कर रहे हैं, ठीक है ना, मुनाफिकों के ताने हैं, सब तरफ से हमले हो रहे हैं। इन तमाम चीजों में, इन तमाम कैफियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लीडर के तौर पर खड़े होना, अपने सारे सहाबा को मुनज्जिम रखना, अपने, ठीक है ना, और सिर्फ अल्फाजों से नहीं, बल्कि जब खंदक खोदने का वक्त आया तो नबी भी इस वक्त वहां मौजूद थे, ग्राउंड पर मौजूद थे। नबी के लिए कितना आसान था, बल्कि ये हो भी सकता था, इसमें कोई हर्ज नहीं था कि नबी जो है वो आराम से खेमे में बैठ जाते, नबी सुकून से बैठते और सारे लोग जो हैं वो काम करते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नबी खुद वहां पर मौजूद हैं, सबके साथ पत्थर भी उठा रहे हैं, खुदाई भी कर रहे हैं, पत्थरों को तोड़ भी रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाओं ने अगर एक पत्थर बांधा है ना भूख की वजह से पेट पर, तो नबी ने दो दो पत्थर बांधे हुए हैं। और जो तमाम मुश्किलात सब लोग फेस कर रहे हैं, वो मुश्किलात नबी भी फेस कर रहे हैं। हर तरह तरह के हालात को खुद फेस कर रहे हैं अपने सहाबाओं के साथ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब चीजों के बाद अपने दिमाग को मुसलसल, अपने एसाब को मुसलसल, अपनी नर्व्स को, अपने पूरे जिस्म को, अपने आप को फिजिकली भी, मेंटली भी, हर तरह से मजबूत भी रख रहे हैं। देखो भाई, ये देखो मोमिनो के तुम्हारे लिए नबी कौन है? रोल मॉडल है। तो देखें, एक मतलब यहाँ पर ये निकलता है रोल मॉडल का, ठीक है। एक मतलब तो ये है कि इन हालात में देखो नबी को, कि तुम्हारी जिंदगी में देखें अगर बुरे हाल आते हैं, अब आप बताएं कि इतने बुरे हालात आ सकते हैं क्या हमारी जिंदगियों में? लेकिन यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि अगर आपकी जिंदगी में इतने बुरे हालात आ गए हैं कि खौफ भी हो, परेशानी भी हो, खतरा भी हो, चीजों की परेशानी भी हो, इस वक्त तुमने क्या बोलना है? हम सब ने क्या बोलना है? हम सब ने क्या सोचना है? हम सब ने सोचना है अस्वाए हसना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे दिमागों में फौरन ये ख्याल आना चाहिए, ठीक है ना, कि नबी का ऐसे हालात में क्या रोल था, वो कौन सी पावर थी जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंटली तौर पर भी स्ट्रांग हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं। क्यों? क्यों हैं? किस वजह से हैं? पहली चीज ये, सबसे पहली चीज ये कि इन सब के पीछे तवक्कल अल्लाह, ठीक है ना,
इतना मजबूत है कि जिसकी कोई मिसाल ही हमें नहीं मिलती। ठीक है। अब दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो गेम है ना, सारा का सारा दिमागी गेम है। ये वाला गेम फिजिकल गेम था ही नहीं। ये जो खंदक थी ना, गजवा खंदक, ये जो जंग खंदक है, इसमें जिस्मानी चीज नहीं थी इतनी, इसमें दिमागी गेम था। और जिसने इस दिमाग को इस्तेमाल कर लिया इस जंग के अंदर, जो दिमाग से नहीं हारा इस जंग के अंदर, वो इस जंग को जीत गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार मानने से इनकार कर दिया। इनका दिमाग हार को एक्सेप्ट करने के लिए मान ही नहीं रहा। जब तक आप हार नहीं मानोगे, आपको हार हरा ही नहीं सकती। ठीक है ना। हमें यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, देखें, हम ये जो सीरत नबवी पढ़ रहे हैं ना, आज से पहले भी आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे, बहुत सुन चुके होंगे। हमने इन जंगों से कुरान की रोशनी में अपनी आज की जिंदगियों के लिए सबक निकालने हैं कि आज के दौर में क्यों कहते हैं कि नबी जो है कयामत तक के लिए, कुरान कयामत तक के लोगों के लिए। क्योंकि हमने इनसे मौजू पढ़ पढ़ के, तदब्बर कर करके, लगा लगा कर इनमें से अपने लिए इम्प्लीमेंटेशंस निकालनी है। ठीक है ना। अब आप देखें कि यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि जितने भी बुरे हालात हों, आप अपनी जिंदगी में किसी भी तरह के मामले में अटक जाओ, नबी का रोल मॉडल क्या है कि आपने कभी दिमागी तौर से नहीं हारना है। जिस दिन आप अपने दिमाग से हार मान जाएंगे, तो आसान से आसान काम भी जो होगा वो आपके लिए मुश्किल तरीन बन जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखें यहाँ पे 12,000 की आर्मी के लिए कितने मंसूबे इनके पास हो सकते थे ना। ये जो सामने 12,000 का लश्कर है, ये कितने मंसूबे बना सकता था इस खंदक को पार करने के लिए। लेकिन वो लोग खंदक को देखकर, वो जो 12,000 का लश्कर था ना, ये दिमागी तौर से हार चुके थे। वो खंदक को देखते ही हार मान चुके थे और ये जंग इनके हाथ से निकल चुकी थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतने बुरे हालात हैं, लेकिन जब उन्होंने दिमाग से हार नहीं मानी, तो इनकी पूरी बॉडी इसी तरह काम कर रही है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, विन विन सिचुएशन। ठीक है ना। जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि हालात आपको अगर 360 डिग्री पर भी ऐसे लगे कि आप कुछ, अब तो कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, लेकिन अगर आपका दिमाग स्ट्रांग है, तो याद रखिएगा कि अल्लाह ताला सिर्फ इस एक वजह से आपके सामने ऐसे ऐसे असबाब खुद ब खुद पैदा कर देंगे कि आप इन हालात से लड़कर वापस स्टेबल हो जाएंगे। और आपकी और मेरी जिंदगियों में ऐसे बहुत बार हुआ होगा कि इंसान बिल्कुल हार चुका होता है, टूट चुका होता है, लेकिन अगर उसके एसाब दिमागी तौर पे मजबूत हैं, वो सूझबूझ रखता है, वो समझता है, वो अकल लड़ाता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से असबाब भी खुलते हैं, दर भी खुलते हैं, मदद भी आती है। ठीक है ना। यहाँ नबी अपनी तरकीब कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रांग रख रहे हैं, और फिर अल्लाह की मदद का इंतजार भी कर रहे हैं। नबी ने अपनी पूरी तरकीब बनाई, पूरा प्लान बनाया, असबाब को इख्तियार करा, सब कुछ करा, लेकिन इस मंसूबे पर लोग नहीं माने। फिर अल्लाह ताला ने अपनी मदद को भेजा। किस तरह? नईम बिन मसूद की शक्ल में। और ऐसी बहुत सी शक्लें हमारे लिए मौजूद हैं। अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि कहीं मेरा बंदा हार तो नहीं मान रहा। अस्वाए हसना का देखें असल मतलब क्या है, कि आपने इन खास हालात में, इस तरह के हालात में नबी के अस्वाए हसना को देखना है। अब आते हैं इसके दूसरे मतलब पे। इसका दूसरा मतलब भी समझते हैं, और तीसरा मतलब भी इंशाल्लाह समझेंगे, वो दूसरे से भी गहरा है। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे वो जुबान दे, वो अल्फाज दे कि मैं आपको इनको समझा सकूं। पहला मतलब क्या बताया मैंने आपको, कि खास तरह के हालात में, ठीक है ना, नबी ने क्या रद्द अमल इख्तियार किया, और वो किस तरह इन हालात में हमारे लिए रोल मॉडल हैं। गजवा खंदक के अंदर वो हमें दिख रहा है। ठीक है। दूसरी ये बात ये है कि सूरह अहज़ाब चल रही है। ठीक है ना। आपको मैंने शुरू में बताया था कि सूरह अहज़ाब में जिन वाकयात का जिक्र है वो बहुत यूनिक वाकयात हैं, और इनके बीच में जंग अहज़ाब का आना ये अपने आप में एक अजीब चीज़ है। सूरह अहज़ाब का पहला वाकया चल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे जैद बिन हारिसा, इनकी शादी हुई थी जैनब बिनते जहश से। इनकी आपस में हो गई तलाक, और अल्लाह ताला ने नबी को हुक्म दिया कि अब आपने जैनब बिनते जहश से शादी करनी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा घबराहट में हैं, क्योंकि इस जमाने में कल्चर नहीं था ये वाला कि मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी की जाए, अगर इसका शौहर जो है वो मर जाए या शौहर इसको तलाक दे दे,
تو اس وقت یہ کلچر نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ سنت قائم کرنا چاہ رہے تھے کہ منہ بولا بیٹا تو آخر منہ بولا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے، نبی نے قدم اٹھانا ہے اور آپ نے شادی کرنی ہے زینب بنت جہش سے، اور نبی یہاں پر تھوڑا سا ذہنی طور پر انتشار میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اتق اللہ، آپ نے اس معاملے میں اپنے آپ کو سکون میں رکھنا ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے سورت کا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد تیسرا واقعہ کیا ہے کہ نبی کی وائف بول رہی ہیں کہ آپ ہمیں اپنے گھر کے لیے گھر کا خرچہ دیں، سارے گھروں کے اندر جن لوگوں کے پاس جو مال غنیمت آ رہا ہے جنگوں سے، سب گھروں میں چولہے جل رہے ہیں، ہمارے گھروں میں تو چولہے جل ہی نہیں رہے ابھی تک۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان آ رہا ہے کیا، کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیویوں سے بول دیجئے کہ اگر ان کو نبی چاہیے جنت کے اندر تو پھر ان کو اس زندگی کی قربانی دینی پڑے گی، اور یہ آپ کو ذہنی طور پر ڈسٹرب نہ کریں، ورنہ بہت سخت، اور بھی یہاں پر جو ہے وہ بہت سخت جو ہے وہ احکامات آتے ہیں کہ پھر تو آپ ان کو طلاق بھی دے سکتے ہیں، اور آپ ان کو بول دیجئے کہ دنیا آپ کے لیے نہیں ہے، اور یہ آپ اگر آپ کا ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہتی ہیں، آپ کا ساتھ ان کو جنت میں بھی چاہیے، تو پھر ان کو اس زندگی کو گزارنا پڑے گا، اور آپ کو ذہنی طور پر وہ کسی بھی طرح منتشر نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تیسرا واقعہ پھر یہاں پر کون سا آتا ہے کہ نبی کے گھر کے حالات، کچھ لوگ آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آ کر لمبے لمبے وقت تک بیٹھتے تھے، کچھ بات کرنے کے لیے آتے تھے، بات کر کے جاتے نہیں تھے، اور پھر بیٹھے رہتے تھے، اور پھر نبی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اخلاق کی وجہ سے یہ بولنے کی کہ بھائی تمہارا کام تو ہو گیا اب تم جاؤ۔ نبی کا گھر تو چھوٹا سا تھا اور ازواج مطہرات بھی ہوتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں سے سورہ عذاب میں کہ بھائی جب نبی کے گھر پر آؤ اپنا کام پورا کرو اور چلے جاؤ، اور کھانے کے اوقات میں مت آؤ، ٹھیک ہے نا؟ پہلے اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ شادی کریں، آپ ذہنی فکر میں مبتلا نہ رہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیویاں آپ سے خرچہ مانگ رہی ہیں، آپ ان سے بول دیں کہ دو چوائس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو ذہنی طور پر جو ہے وہ فکر میں مبتلا جو ہے مت کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو لوگ آپ کے گھر پر آ رہے ہیں بے وقت آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بول رہے ہیں کہ نبی کو ذہنی طور پر اذیت مت دو۔ اور ان سارے واقعات کے بیچ میں کیا آ رہا ہے؟ سورہ احزاب میں جنگ احزاب کے دو رکوع آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس جنگ میں کون سا لفظ آ رہا ہے؟ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو پیچھے جو آیت دکھائی تھی یہ والی جو ابھی اس وقت آپ کی اسکرین پہ موجود ہے، اس جنگ میں کون سا لفظ آ رہا ہے؟ اسوائے حسنہ۔ اب ان واقعات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کس طرح ہمارے لیے اسوائے حسنہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ گھر کے حالات بہت ہی پرائیویٹ چیز ہے، اور جو جہاد ہے وہ بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ پبلک چیز ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ پرائیویٹ ڈیوٹی ورسز پبلک ڈیوٹی۔ ایک طرف گھر کے حالات ہیں بالکل وہ والے واقعہ جو بالکل چار دیواری کے اندر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جہاد چل رہی ہے، اوپن گراؤنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک چار دیواری میں سکون کا ماحول نہیں ہوگا، جب تک چار دیواری کے اندر بندے کا ذہن سکون میں نہیں ہوگا، اتنے بڑے فیصلے لینے کے لیے ذہن کا تو سکون میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ دین کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں یہاں پر اس وقت جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا، یہاں پر اس وقت جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں جہاد چل رہی ہے نا، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں بھی دین کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے کارنامے انجام دینا چاہتے ہیں، مگر آپ کا ذہن ڈسٹرب ہے گھریلو مسائل کی وجہ سے، تو اس کام میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس پر اثر پڑے گا، اور لازمن پڑے گا۔ سکون گھر کی چار دیواری سے آئے گا جس کا اثر آگے میدان کے اندر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ذہنی طور پر منتشر کرنے کے لیے جو واقعات آ سکتے تھے، یعنی نبی کے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے جو جو واقعات ہو سکتے تھے نبی کے گھر کے اندر، اللہ تعالیٰ نے تینوں واقعات کو یہاں پر اس صورت میں غزوہ احد کے ذکر کے آگے، اور غزوہ احد کہہ رہی ہوں، غزوہ احزاب کے ذکر کے آگے اور غزوہ احزاب کے ذکر کے پیچھے جو ہے ان واقعات کو یہاں پر ہائی لائٹ کر دیا، کیونکہ نبی کا ذہن بالکل مضبوط چاہیے، اور یہ مضبوط ذہن ہی تو تھا کہ جہاں سب لوگ ہار مان رہے ہیں وہاں نبی بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، حکمت عملی بناتے ہیں، اور کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ آپ کا کانفیڈنس، آپ کا مورال، آپ کے کارنامے دین کے لیے، آپ کے تمام چیزیں، ان سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دماغ کے ساتھ ہے، اور دماغ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ گھر کی چار دیواری کے ساتھ ہے۔
अगर घर की चार दीवारी में बेसुकूनी है तो आपका दिमाग बेसुकून रहेगा। आप कुछ करना चाहेंगे भी तो भी आपका जहन मुंतशिर होगा और आपके इमोशंस इतने आगे पीछे हुए हुए होंगे, यानी इतने नॉन बैलेंस होंगे कि आप कुछ कर ही नहीं सकेंगे। और हमें यहाँ पर यही सिखाया जा रहा है, यही सबक दिया जा रहा है कि नबी तुम्हारे लिए रोल मॉडल हैं। इस पूरे सीक्वेंस के अंदर ये रोल मॉडल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह बैलेंस करते थे अपने प्राइवेट और अपने पब्लिक मामलात को, ठीक है ना। और जब प्राइवेट बैलेंस होगा तो पब्लिक भी खुद ब खुद बैलेंस होगा। सारे बड़े कामों का ताल्लुक कहाँ से है? पहले इंसान की प्राइमरी जिंदगी से है। तीसरा जो यहाँ पर पहलू आता है कि क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वा हसना हमारे लिए जरूरी है, हमें उसे देखना है, ठीक है ना। तो इस पर अब जरा शुरू से एक बार फिर से बात करते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि हमारे यहाँ क्या मशहूर है, हमारे यहाँ पर रोल मॉडल क्या मशहूर है। जब भी बात होती है ना अस्वा हसना की, तो हम लोगों के पास इस्लाम के दो पहलू हैं। देखें, एक है मेजर पहलू, एक है माइनर पहलू। मेजर भी जरूरी है और माइनर भी जरूरी है, ठीक है। और माइनर कितना जरूरी है वो इस लफ्ज माइनर में ही छुपा है, और मेजर कितना जरूरी है वो इस लफ्ज मेजर में ही छुपा है। मतलब एक असल है और इसकी सोर्स है, ठीक है ना, और दूसरा इसकी सोर्स है, यानी इस तक जाने का तरीका। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सुन्नतें हैं, कुछ मेजर सुन्नतें हैं जिन चीजों पर नबी हमारे लिए मेजर रोल मॉडल के तौर पर हैं, और कुछ है माइनर चीजें। अब माइनर चीजों में क्या है? जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, ठीक है। और माइनर देखें किस सेंस में है। माइनर का मतलब ये नहीं कि आपके लिए वो निग्लिजिबल चीजें हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हर गिज भी ये नहीं है कि वो करना है या नहीं करना है, बल्कि माइनर इस सेंस में कि इनका ताल्लुक इनफिरादियत के साथ है, इंडिविजुअलिटी के साथ है। जबकि मेजर का ताल्लुक इज्तिमाइयत के साथ है, ठीक है ना, ग्रुपिंग के साथ है। इसको जरा समझ लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत जिसको आम तौर पर अस्वाए हसना कहा गया, जैसे मिसवाक करना, नमाज में किस तरह पढ़ना है, रफादैन करना है कि नहीं करना है, तरावी 8 हैं कि 20 हैं, ये वाली सारी चीजें इंतहाई जरूरी हैं, मगर ये सारी चीजें एक सोर्स हैं, ठीक है ना। एक सोर्स है मेजर काम के लिए। अस्वाए हसना कब आ रहा है? जंगे बदर के बाद, जंगे ओहद के बाद, जंगे खंदक में। इन तीनों जंगों में आखिरी में नतीजा क्या आ रहा है कि मोमिनो देखो, यानी अब देखें, हम ओहद पूरी पढ़ चुके, हम बदर पढ़ चुके, हम खंदक के भी आधे से ज्यादा मराहिल से गुजर चुके। अब सूरह अज़ाब की अल्लाह ताला ने ये वाली आयत आयत जो सूरह अज़ाब में हाईलाइट की है, तीनों जंगों में आखिरी में नतीजा क्या आ रहा है कि मोमिनो देखो तुम्हारे रसूल कौन है, तुम्हारे लिए अस्वाए हसना। क्या मतलब हुआ? हमारे नबी के साथ, हमारे दीन के साथ हमारी वाबस्तगी बहुत ऊंचे लेवल की होनी चाहिए, हमारी सोच बहुत ऊंची लेवल की होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? दो चीजें हमें दिखती हैं यहाँ पर, मक्की जिंदगी जिसमें दीन की दावत है, और मदनी जिंदगी जिसमें दीन की इकामत है, यानी इम्प्लीमेंटेशन है। दीन की दावत और दीन के निज़ाम को कायम करना, इन दोनों का जो लब्बे लुबाब है वो क्या आया कि देखो नबी इस तरह, ये जो हम देखते आ रहे हैं ना अब, नबी इस तरह हमारे लिए अस्वाए हसना है। सबसे मेजर काम क्या है कि दीन को आप फैला रहे हो, इसकी अकामत में आप लगे हुए हो। बदर में, ओहद में, खंदक में हमें क्या दिख रहा है? हमें दावत दीन और अकामत दीन दिख रही है। क्या हमें ये दिख रहा है, या हमें इसमें मिसवाक के उसूल या तरावी के उसूल दिख रहे हैं? आप बताएं मुझे क्या दिख रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, अस्वा हसना का असल मिसदाक क्या है? कि ये अकामते दीन है। क्या मतलब है इस बात का? आपने, मतलब ये है कि आपने अपनी सलाहियतों को, अल्लाह ताला की सबसे अजीम सुन्नत क्या है कि आप अल्लाह के दीन को आगे नाफिज करने वाले बन जाएं, फैलाने वाले बन जाएं। ये असल नबी का रोल मॉडल है। अगर आप चाहते हो कि आप अस्मा हसना की इस डेफिनेशन पर आओ, ठीक है ना, जो रिक्वायर्ड है, जो जरूरी है, तो हमें हालात ये बता रहे हैं, हमें सूरतों का तवातिर ये बता रहा है कि आपके नबी जो रोल मॉडल हैं वो इस तरह हैं, जिनका जिक्र अभी हम पीछे करते हुए आ रहे हैं, कि आपकी जिंदगी में कोई ना कोई काम आप ऐसा कर रहे हो जिससे बातिल कट रहा हो और हक फैल रहा हो। इस दौर में
देखें जो नबी का दौर था उस दौर में क्या था, जिहाद थी। आज के दौर में क्या है, जद्दोजहद है। कुछ ना कुछ काम ऐसा जिंदगी में होना चाहिए कि आपकी सलाहियतें लगें दीन के लिए, इसको फैलाने में, इसकी दावत देने में। ठीक है ना, ये है आपका और मेरा मेजर टास्क। और माइनर टास्क ये है जिसकी वजह से मेजर टास्क में जान जाएगी। ठीक है ना, वो इस तरह है कि अपनी नमाजों को ठीक करें, सुन्नतों पर अच्छे तरीके से अमल करें, अपने अखलाक को अच्छा करें। ये सारी छोटी 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 नबी की सुन्नतें सोर्स हैं। ठीक है, चार्जिंग पॉइंट्स हैं ताकि आप मेजर काम कर सकें, और वो मेजर काम क्या है, दीन को फैला सकें। और हमारा हमारा जो साथ है ना, हमारा सारा जोर माइनर कामों पे लगता है। देखिए मैं आपको एक दुनियावी मिसाल से समझाती हूँ। एक शख्स ने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया और चार्ज किया मोबाइल, किस नियत से कि कल जब बैटरी खत्म हो गई तो मैं इसको दोबारा चार्ज कर दूंगा। मोबाइल को चार्ज चार्ज किया और मोबाइल निकाल कर रख दिया एक जगह, कि कब बैटरी खत्म होगी, अब वो उसको बैठ के देखे जा रहा है कब बैटरी खत्म होगी, कब बैटरी खत्म होगी तो फिर मैं दोबारा चार्ज करूंगा। फिर अगले दिन इसने जब बैटरी खत्म हो गई दोबारा चार्ज किया मोबाइल, जब चार्जिंग फुल हो गई फिर मोबाइल निकाल कर इसने जो है वो रख दिया। ठीक है ना, अब आप देखें, वो चार्जिंग फुल करता है, उसको बैठ के देखता रहता है, जब चार्जिंग खत्म होती है दोबारा चार्ज कर लेता है, फिर मोबाइल को बैठ के देखता है। अब आप मुझे बताएं ऐसे शख्स को हम क्या बोलेंगे कि ये शख्स आखिर क्या कर रहा है। जब चार्ज कर रहे हो तो किसी चीज को, जब आप चार्ज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसका इस्तेमाल तो करो। यही आज हमारा हाल है कि हम नमाज, रोजा, ज़कात, हज, उम्रे पे उम्रे, सारे पिलर्स, ये सारे आर्टिकल्स ऑफ फेथ जो हैं, देखिए हम सब अपना रहे हैं, लेकिन इन सब का मकसद क्या है। इनका मकसद है, ये सब जो पिलर्स है ना हमारे, ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, मोमिनों की जो खासियत होती है, इबादुर रहमान की जो खासियतें होती हैं, सब ये सब हमारे चार्जिंग पॉइंट्स हैं। इनका असल मकसद क्या है, ताकि हमारी सलाहियतें इस्तेमाल हों दीन को फैलाने में, दीन को नाफिज करने में, हक बात करने में, बातिल से रोकने में। यानी जब तुम बात करो तो फिर ऐसी बात करो कि अगले के सीने में उतर जाए, दिल में घर कर जाए। ये इसका असल मकसद है। नबी का सबसे मेजर अस्वा हसना, ठीक है, और जो इसके अलावा सब छोटे छोटे छोटी छोटी सुन्नतें हैं वो सब भी अस्वा हसना का हिस्सा हैं, मगर वो सोर्स हैं मेजर टास्क तक जाने के लिए। ठीक है, इस असल मकसद को पूरा करने के लिए हमें इस सूरह अहज़ाब में ये जो लफ्ज अस्वा हसना का मिला है, बदर में, ओहद में, खंदक के बाद, इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी असल जिम्मेदारी क्या है। और वो ये है कि हमारी सलाहियतें, भले आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, आप कुछ भी हैं, आपकी जिंदगी का कुछ ना कुछ हिस्सा दीन की, आपकी कोई ना कोई सलाहियत जो है वो दीन की जद्दोजहद पर लगना जरूरी है। ठीक है, जिससे दीन फैल रहा हो। अगर ऐसा नहीं है और सिर्फ जो है वो आप मिसवाक की सुन्नत फॉलो कर रहे हैं, या 33 दफा सुबहान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाह अकबर, अगर सिर्फ यही है तो आप अस्वाए हसना का कुछ हिस्सा मुकम्मल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना, आप अपने सॉकेट को कुछ हिस्सा मुकम्मल करके चार्जिंग पर तो डाल रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, मगर इस चार्जिंग को करने के बाद आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, हर साल उम्रे पर जाना, बार बार जाना, अगर आप सिर्फ यही कर रहे हैं तो माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, अस्वाए हसना जिस तवातर पर आया है आप इसको पूरा नहीं कर रहे। तो ये तीन मतलब निकलते हैं अस्वाए हसना के। यहाँ पर अस्वाए हसना का जो लफ्ज लिखा हुआ है इस आयत में, इसको डिटेल से समझाना बहुत जरूरी था। बाकी इसके अलावा और जितनी चीजें हम पढ़ते हैं, नबी के अखलाक और तमाम नबी की सुन्नतें, वो भी अस्वाए हसना है, वो भी रोल मॉडल हैं, हमें उन्हें भी फॉलो करना है। लेकिन असल रोल मॉडल क्या है नबी का हमारे लिए, कि हम अपनी सलाहियतें लगाएं दीन के लिए, इसको फैलाने के लिए, इसकी इकामत के लिए। ये हमें यहाँ पर मेजर लेसन इस सूरत में दिया जा रहा है। ठीक है, बहरहाल आज की आखिरी बात, ठीक है, आज की आखिरी बात की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत नईम बिन मसूद के जरिए डलवा दी फूट। ठीक है, किसमें, बनु कुरैजा वालों में और कुफ्फार में। ठीक है,
تو اب ان کے اندر تو اب جو مشرکین تھے، جو قریش والے تھے، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ اب یہ معاملات سارے کے سارے چل رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور گزرتے گزرتے ہو گیا 1 مہینہ۔ 1 مہینہ گزر گیا اور سخت سردی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سخت سردی ہے، بھوک پیاس کے باوجود ایک دن کیا ہوا کہ رات کا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ پاک اب فیصلہ کر دیں، یا اللہ پاک اب فیصلہ کر دیں۔ نبی دیکھ رہے ہیں صحابہ کو کہ کیا ان کی حالتیں ہو رہی ہیں۔ نبی نے جیسے ہی فیصلے کی دعا مانگی، ایک دم سے طوفان آ گیا، اور اتنا تیز طوفان آیا کہ اس طوفان کا جو اثر تھا نا، اب آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ، دیکھیں آپ کہ اس طوفان کا جو اثر تھا وہ پڑا کس طرح؟ صرف اور صرف مشرکوں کی طرف۔ بولتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، وہ رات کے وقت زیادہ تر کیا کرتے تھے، بون فائر وغیرہ لگاتے تھے، اپنی دیگیں چڑھاتے تھے، محفلیں لگاتے تھے کھانے پینے کے لیے نا۔ اور جیسے ہی ہوائیں چلی تو ساری آگ جو انہوں نے لگائی ہوئی تھی بون فائر کرنے کے لیے، جس کے ارد گرد وہ بیٹھا کرتے تھے، وہ پھیل گئی، ان کے خیموں میں لگی، ہر طرف پھیل گئی، یہاں وہاں سب بھاگنے لگے، ان کے جانور بھاگنے لگے، اور پورا کا پورا نقشہ وہاں کا اکھڑ گیا۔ اور شروع کی جو آیت تھی سورہ احزاب کی، وہ یہی منظر تھا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ فلیش بیک ٹیکنیک کہلاتی ہے۔ پہلے ہی لیکچر میں ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا، جو پہلا جو ہے وہ منظر ہمیں صورت میں دکھایا گیا تھا نا، یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، ٹھیک ہے نا، نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، ٹھیک ہے، یعنی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے لشکر بھیجے آسمان سے، تو کچھ علماؤں کے نزدیک ہواؤں کے ساتھ فرشتے بھی آئے تھے، لیکن ان فرشتوں نے کیا کیا وہ کسی کو نہیں معلوم، واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنا پتا ہے کہ ان کے دلوں میں روب ڈال دیا تھا، کفار کے دلوں میں، مشرکوں کے دلوں میں روب ڈال دیا تھا، اور ایسا روب ڈال دیا تھا کہ اب وہ لوگ کچھ منصوبہ بنا رہے ہیں، اور ہواؤں کا بس کچھ اثر جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف بھی پڑا تھا، کہ سب کے سب اس وقت ٹھنڈ محسوس کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کیا تباہی مچ رہی ہے۔ سب کے سب جو ہے وہ ادھر بھی ٹھنڈ سے کانپ رہے ہیں، ٹھنڈ سے بھوک کی حالت ہے، رات کا وقت ہے، اور نبی نے کہا کہ کوئی صحابہ، میرا کوئی صحابہ ایک کام کرو کہ ذرا خندق کو پار کرو اور اس جگہ پر جاؤ اور وہاں کے ذرا حالات تو معلوم کر کے آؤ کہ بھئی ان کا اب آگے کیا پلان ہے، کیا منصوبہ ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ سردی کا وقت ہے، ٹھنڈ ہے، بھوک ہے، اور اس میں اٹھنا کتنا دشوار ہے، اور اٹھ کر جانا، خندق کو پار کرنا، دشمنوں کے منہ میں جانا، اور وہاں جا کر یہ معلوم کرنا کہ ان کا کیا منصوبہ ہے، اور پھر وہاں سے واپس آنا۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ آسان کام ہے یا یہ مشکل کام ہے؟ نبی نے کہا پہلی بار تو کوئی اٹھا ہی نہیں، سب ایک دوسرے کو بول رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ۔ تو پھر نبی نے کہا کہ حذیفہ بن یمان کھڑے ہو جاؤ، حذیفہ بن یمان کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ، اور یہ لو میری چادر پہن کر جاؤ۔ حضرت حذیفہ بولتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے نبی کی چادر پہنی، مجھ پر موسم برابر ہو گیا، مجھ پر سے سردی کا احساس ختم ہو گیا۔ میں نے خندق کو پار کیا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ مشرکوں کی ایک میٹنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور بہت ہی کوئی ہائی پروفائل میٹنگ چل رہی ہے، ابو سفیان خطاب کر رہا ہے لوگوں سے۔ میں قریب گیا اور میں وہاں پر اپنی چادر اوڑھ کر خاموشی سے انہی لوگوں کے بیچ میں بیٹھ گیا، تو مجھے آواز آنے لگی ابو سفیان کی، اور وہ کہتا ہے کہ ہم اس جنگ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہار چکے ہیں۔ اس نے کچھ ایسا استعمال کیا ہے جاسوسوں کا کہ ہم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرا پلان یہ ہے کہ ہم لوگ اب صبح یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ حضرت حذیفہ بولتے ہیں کہ میں یہ سن کر خوش ہو گیا اور یہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ اچانک سے ابو سفیان نے ایک بات کہی کہ عام طور پر میں نے یہ نوٹ کیا ہے۔ اب ابو سفیان کیا بول رہا ہے کہ عام طور پر میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ محمد نے جاسوسوں کا ہر جنگ میں بڑا زبردست استعمال کیا ہے۔ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آج بھی اس کا کوئی نہ کوئی جاسوس یہاں پر آیا ہوا ہوگا۔ ذرا ایک کام کرو، ہر بندہ اپنے برابر والے بندے سے ذرا پوچھ گچھ کرو، ویریفائی کرو، پوچھو کہ کون ہے وہ، ہو سکتا ہے کہ محمد کا کوئی بندہ یہاں پر موجود ہو۔ حضرت حذیفہ بولتے ہیں کہ میرا یہ سننا تھا اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا کہ اگر میرے برابر والے بندے نے مجھ سے پوچھ لیا
कि मैं कौन हूं, तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। तो अब आगे क्या होगा और हजरत हुजैफा क्या करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम इसको अगले सेशन में देखेंगे कि हजरत हुजैफा ने यहाँ क्या हिकमत अमली इख्तियार करी। ठीक है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व रफ़ानी व इय्याकुम लिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आप लोगों के कोई सवालात हों तो प्लीज़ कमेंट्स में पोस्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोग मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर पर्सनली भी रब्ता कर सकते हैं। माज़रत के साथ आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अस्वाए हसना जो है, इस आयत में जो लफ्ज़ आया है उसको डिटेल से बताना मेरा मकसद था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर इंशाल्लाह समझ में आया होगा। कल इंशाल्लाह हमारा सूरह अज़ाब का आखिरी हिस्सा होगा। इंशाल्लाह हम इस जंग को मुकम्मल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अपनी सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।